नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुच्ची आज एक नुआ एपिसोड को। दर्शक बंधु आपण माने रामायण शुणी रामायण पढ़ी टीवी माध्यम रामायण देखि से रामायण आज एक सुंदर कथावस्तु को नहीं आसी आपण निकट को। यह निराट सत्य एवं भगवान रामंक चरित्र यही जो सुंदर कथावस्तुटी आज आपण मानू कहवाक जाऊँगी शुणिला निश्चय आपण मानक खुशी लगे एवं मोर आशा जे आपण माने भगवान रामचंद्र को यदि सतरे भक्ति करुथिबे भल पाउथिबे ताहले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट निहाती भाव में जनइबे वीडियो केमती लगिला। जदि आपण सांग मानक जानापी चाहूँ ये विषय ताले आपण मानक सांग मानक निश्चय भाव में वीडियोटी शेयर करेंगे। आज टॉपिक टी है जे आमे जो कुकुड़ा बा गंजा ताकू मारिकी खाऊचंती ताकू मारी खाइबाटा उचित ना अनुचित एवं मेन टॉपिक है गंजा बा कुकुड़ा मुंडरे जो 7 ठिकिया चमड़ा मुकुट अच्छी कहीं अच्छी सेटा केबे ठारू अच्छी। तो आसतु दर्शक बंधु आज से विषय आपण मानक मुझे जानी बुझे कहवाई चेष्टा करी। तो दर्शक बंधु रामायण रे जेते बेले भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइतिले तांकु से अरण्य मध्यरु मायावी कपटी रावण माता सीता को अपहरण करी नहीं जाइतिला। सी भगवान रामचंद्र एवं लक्ष्मण तांकु खोजी खोजी बाटर जीवा समय रे एक असुर को वध करथिले एवं आपण जानिथिबे जटायु पक्षी को मध्य रावण आहत करी पकई देथिला। से जटायु पक्षी कहिबा परे जे रावण माता सीता को अपहरण करी लंका को नहीं जाइछि से जाइथिले एवं बाटरे गला बेले अंधका असुर बोली गोटे असुर थिला से असुर मध्य शापग्रस्त होइथिला ताकू भगवान रामचंद्र मुक्ति प्रदान करथिले एवं सबरी को शेष सबरी पाखरे जाई पहुंचीथिले एवं सबरी विषय रे आपण अल्प बहुत शुणिथिबे मु बेसी कहबिनी खाली शॉर्ट रे कहूची। सबरी प्रत्येक दिन पुष्प ता आसीबा बाटरे पकई थाए कारण भगवान रामचंद्र सी थिले एक परम भक्त जे कि बहु वर्ष धरी भगवान रामचंद्रंकर दर्शन करने निमित्ते से जंगल में बास करुले। सेथिपाई प्रत्येक दिन से जंगल पुष्प तुली आनी रास्ता रे बिछौथिले एवं भगवान रामचंद्र को खाइबा को देवा निमंते अनेक फल एवं कुली चाखी चाखी आनी भगवान रामचंद्र जो रखुथिले। तो दिने भगवान रामचंद्र बुली बुली जाई सबरी आश्रम निकट रे प्रवेश हेले एवं सबरी सहित भेट होला परे से कोली खाइले एवं सबरी को सर्व विधान बतैले जे एई भली भाव रे रावण कपट करी मो सीता को चोरी करी नहीं जाइछि मु केमिति जाई मा प्राणप्रिया सीता को उद्धार करी। सेते बेले सबरी तांकु किष्किंधा नगर को रास्ता कही देइतिले एवं तांकु कहितिले जे किष्किंधा नगर सुग्रीवर सहित आपण जदि मित्रता करिवे तांको बानर सेना को नहीं आपण लंका जीवे एवं रावण को वध करी माता सीता को उद्धार करिवे। वर्तमान से ऋष्यमुख पर्वत रे किष्किंधा राजा बालींक भय सुग्रीवर रहुचंती। तो आपण एही रास्ता दे गले आपण निश्चय भाव रे सुग्रीवर भेट पाइबे एवं सुग्रीव निश्चय भाव रे आपण को साहाय्य करिवे। यह कही सबरी
ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ମାତା ସୀତା ଅଳଙ୍କାର ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜିଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଉଁଜିଟି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଉଠେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇ ପାଉଁଜିଟି ଦେଖିଲୁ, ଏଟା କାହାର? ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ଏହି ପାଉଁଜିଟି ମାତା ସୀତାଙ୍କର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଏଁ ଏହି ପାଉଁଜିଟି ମୁଁ ଦେଖେ। ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ କାନଫୁଲ ଏବଂ ନାକନଥ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲେ ଏହା କାହାର ବୋଲି, ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନି। ସେ ପାଉଁଜିଟା କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତେବେଳେ ଏ ପାଉଁଜିଟିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ ଏଇ କାନଫୁଲ ଏବଂ ନାକନଥ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁଜ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସେ ଆଗେଇବା ବାଟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଗୁଲି ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଗୁଲି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ କୁକୁଡ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ରାବଣ ଏକ ନାରୀକୁ ତା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏହା କହିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଟିକିଆ ସୁନାର ମୁକୁଟ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱ ବର ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅମରତ୍ୱ ବର ଦିଅ ବୋଲି, ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କଲୁ। ତୋର ଯେଉଁ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଚମଡ଼ାର ମୁକୁଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ବର କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଠିକିଆ ମୁକୁଟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ମାରିକି ଖାଇବ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଦ୍ରୋହୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହା ରାମାୟଣ କଥା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ କହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।